Hello there, I'm Ryan Mark, and this is Showbiz Remark Up Close Minutes. Sinulag Idol 2026, this time ko ba na to si Denise Fernandez. Hello. Hello. Yes, Good Denise. What's your full name? My full name po is Erica Denise D. Fernandez. Artista kayo mo nga, Erica Denise. Asa man nagikan ang name? Nay background story? Denise ra po ako naibawaan kay idol ni Mama si Denise Laurel. Until now. Not so po. Hindi na kayo siya mention but Okay. pag younger po guro niya. Okay, so she's originally from Tacloban City, unya namalin sa diri sa Consolacion because Yes, we namalin po mi diri sa Cebu after the occurrence of Typhoon Haiyan or Yolanda, which occurred last 2013 November. you were how young then? I was 6 years old po. Unsa imong ma-remember ato because grabe ito siya, devastating gitong Typhoon Yolanda, especially in Tacloban and those parts there going to Samar. Yeah. Kuan po, I remember nga kanang we evacuated po sa Coast Guard or Navy na kampo, and then it was 6 a.m. na ni matami. Wala pa'y water and wala pa'y anything, just wind po, strong winds. And then ato rami nabulabog pag katong natumba ang aparador na full of glasses and the plates. And then ato na nagsugod og flow ang water, and then wala na jud ko ka-remember exactly sa gradual After. niya nga pag-increase. Pero But, unsa man ka-remember ka nang langoy mo nang Yes, kana lang po ako na-remember nga naabot lagpas taon na ang lagpas balay ang water, and then si mama kay gitay na niya ako ang life jacket with her, and then si Nonong ka-remember pa ko giana ko niya para ako maka-breathe ko kay nag-ana naman jud niya. so good thing kay adlawan to siya nahitabo, no? Yes po. Morning. Ingon pud ko. Oo, kay kung gabi pa to, grabe to siya ang damage pag yun ato siguro sa life, no? Anyway, so from Tacloban, because of Typhoon Yolanda, you moved to Cebu, particularly in Consolacion. So you were 6 years old pag abot mo sa Consolacion or 7? Wala na jud ko kay. Oo. Basta between po. Pag after Yolanda, namalhin dayon mo, diri. 2014 mi namalhin po. You're how old now? 18. 21. Oh, you're 18. 18 po, 18. And then nibalhin mo 2014. 2014. Mga 10 years ago. So, you were 8. You were about 8 or 7. Pabalhin niyo sa Consolacion. So, di na ka sa Consolacion nakamatag buot, or you grew up in Consolacion. What's life in Consolacion? Imuha. You're growing up years in Consolacion. Actually po, honestly, kay I'm a very introvert and isolated nga bata. So, in terms of neighbor po, they're good po, pero when we reside here, mga first year pa namo here sa Cebu, there were a lot of discriminations, and then murag ma-left out me. Yeah. Inyong gipoy andro din na sa Consolacion, unsa man inyong na ng property. Yes po. Okay, so you mentioned nga tulo ang imong ilaw ng tahanan. Explain or expound. What does it mean? So, yeah, we are a family of 4, including my mama, mommy, my lola, and my nonong, which is my auntie dash uncle, because he's a part of LGBT community. So single parent imong kuan, Single parent. mother. Okay, so you also mentioned na sige, abot ka mga 7 siguro or 8 sa Consolacion, and then you started working at the age of 9 as a singer. Yes po. Nga daogol na sa makeup para you would look older, but in reality you were only 9 years old. Bring us back to that moment. Di mo kamukantaan eh. Akong ma-remember pa na ako akong first gig po kay sa Tambayan Food Park sa Bulacau, Pardo. That was my very first gig. And then na-timing na to siya kay wala na nakakita ako ang nonong o laing vocalist. Na siya negosyo, si Nonong? Kuan po siya kanang siya ang
band vocalist sa group. Ah. Say akong trainer. Okay, for so it's vocal in the coach. family gyud ay ang singing. Yes. Your nonong would sing, ang imong mama also sing. Not so, pero ako ang lolo and lola po ato po nagsugod. Kaning lola with you now. And my lolo. Ah, okay. So sige. So they were in a group, band vocalist imong nonong nga auntie, hello auntie. And then nawagtang ilang usa ka singer. Then, So ikaw ang gi-pull out. yes po, wala na ko ka-remember exactly giyon sa niya pag-convince akong mama since younger pa ko ato. But they trusted each other naman po then of course to support my mama who's a single mom po and my education. So, But before this nahitabo nga ni kanta ka. Unsa pa siya kadugay? mag-start ang first gig I ko. mean, pila man ka years or months nga inato ka, magkantahan na ka nga. Kung ano lang sa makeup para magmukhang older. As far as I remember po, in 1 month murag mo perform ko weekly po in different giganan. Mga years ni nilungtad Yes, ni po. years Ang nga total- inani you sing with the band. No. Actually po karon kay sequencer duo na lang ni duha na lang ni Nonong. And then last long ra ang band mga 6 years po. Okay, but before that, pila siya imong edad nagsugod kag kanta-kanta? I think 4. 4 years old. Napaka sa takloban sa ti ani. Yes. Unsa man imong first song nga na-learn? Ikaw ang tangi kong iniibig. Kinsa man na? Ang kanta. Kantahin ko para maka-remember ko. Nakalimutan You still remember the lyrics? Chorus lang po. Sige. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa akin. Wala kay proper or formal training, voice lessons. Wala po yung formal, pero ako po. Murang nonong. Yes, akong nonong. Si Nonong Rajud ang nagtudlo nimo Yes. to sing. Okay, so you also mentioned, grabe ni siya, academics ni siya sad, you were a campus journalist? Publicist po. Unsa man siya, publicist? Kanang ikaw po ang mag-write, then ikaw po ang mag-post, and ikaw po ang mag-docu. Sa inyong School. school, which is, Consolacion National High School. Senior high school. ikaw ra. Wala na mo edit, ikaw ra dito siya. Napoy mo edit. Okay. And at the same time, photography. Yes po. Dili gid siya ingon nga like na-pursue jud nako po ang photojournalism. Kay it was pandemic po nga nag-build among school ato then wala namin naka-continue but actually ganahan jud kog photography po. So ang tud karon Unsa mo mga usual subjects sa photography? mga tao po. Tapos Nganong mga tao man? Usually, unsa man nga facial expression sa mga tao imong gipangita? Happy faces? Unsa Yeah, man? happy po, happy. And then dogs. I love capturing. You have dogs. Animals. How many dogs? 10. Wow! Imo ra ng mga binuhi gyud, imo ng mga rescued. Binuhi po. And rescue. Namatay na po ang rescue. So 10, you have 10 dogs now? Oh, I have 5 dogs. Can you enumerate their names? Okay. So, pinaka maguwang. Si Ate Ellie, Askal. Then, Kuya Mochi. Ako, I prefer calling them ate po and kuya kay sila po yung nauna. Sorry kayo. And then, Kuya Mochi, Shih Tzu. And then, Dahlia, Labrador. Anak ni Mochi and Kira. Si Kira is Japanese Shih Tzu. Then, mga anak nila si Caroline, Madeline, and Fräulein. Mga line. And then, si Kuya Bruno, Pug. And then, duha po ka-askal si Ate Shusha, si Ate Shusha and Ate Cookie. Wala na mo gipanghatag ang mga anak no ma-attach na kag maayo ining panganak. Hindi pang hatag. Ah, pero kanina mo kay gi-mention nga anak ni Kara. Napo sa ama. Okay. Kato lang ang mga anak ni sa among askals kay among gipanghatag. Yeah. Aside from that na kay animal advocacy, animal rights advocate ka, you're also justice advocate. What does it mean?
kanang I actually want to be a police officer po, a police investigator particularly. And I am a very advocate of justice because me myself I witness how is it to be not heard and to be not have given the chance to give what you deserve, what a person deserves po. So I use this even in my younger years. I use this advocacy through joining organizations such as me being a representative of our schools and hearing their sides and so on. And in that little ways po, I can really call myself na I can contribute po. Pero, you are now taking up Psychology. sa Yes, psychology, USC. USC. Ano mo ka na criminology? Actually, ang advice po sa ako as among work immersion pag grade 12 si Ma'am Presha is to take up po psychology rather than criminology because na-lateral exam sa psychology. So, marag dalira yung procedure. So, imong plano gyud after you finish psychology, magpulis jud ka. Yes, but Mm. that's what we're doing. Wow, okay. So, and now sa USC, you are part of the USC Choral? Choristers. Chorister. Choristers. Choristers, okay. And then Scholar, because of that membership. Yes po. Ang imong singing talent din is mo na siya nag-support nimo Yes po. sa school. Yeah, thank God po. So now, part ka sa chorister and then you are psychology student at the same time gigs gapon ka. Yes. Very busy. I'm very busy, Jude. Okay. Sinulog Idol, why here? Why now? At 18. Ikaw may pinakabata. So, actually po audition ko pag my first audition po kay 2017. Then wala po ko nada. Then, Bata pa kay kaato. Pero edad mo atong 2017. 16. Oh, kay 15 pa. Pwede pa man to 15. Oh. Then, fan of trying na jud kay ko po. Then, mo believe po ko sa say good nga if di po nimo paningkamutan kung if dili lang enough mga og sign imo jud dapat Buhaton. jud and then sign will come up after. Mm. So I tried po pero sadly wala, and that's okay for me po kay I understand nga dili pa man sa ko maayo ato, and as of now I need to improve pa po. And then karon nga nag-18 ko. Actually, niagi na po siya sa akong newsfeed nga Sinulog Idol is having an audition. So, I told my nonong po nga mo audition and then ni-support ra po siya na ako. So, ayun. I-try na po ko Oh, kung so makaya 2017 ka first audition wa Canada. What took you so long Oh my to God. come back? Nawala po siya sa akong mind actually. Nga nag-busy. I think pandemic po to. So now that you're part of the Sinulog Idol, did you expect it? Na masud ka this time na? Yes. Of course, Yes, po. because Kay I learned from my past experiences po, and it's really the experience that will teach you the most, and I realized along the way. So yes, many you were lessons. good in sa first level pa lang, no? And then Po. the acapella part and then pag callback na you did well also. Okay, so you're part of a USC chorister and there unsa man imong weakness na genre? Di ka ganahan nga genre because now you understood already na ang Sinulog Idol is lain siyang genre every night. No, pakakitag dito Sinulog Idol live. Wala pa po. Okay, so but you're already told na lain ka na gabi. So unsa man imong dili ganahan ana nga night? Actually akong di ganahan nga genre po kay wala sa night. Wala din ha. Wala. O so safe ka, Pero- ganahan ka na tanan. Pero feeling nimo asa ka ana
ang makapa-bottom nimo? I think rock po. Dili ka comfortable kaayo og rock. Neutral po. Oo. Kay very kanang modas kay ko tas need na ako mag-get out na pero maka get out naman pud ko ana po and that day. I believe. Okay. So, yung kuan kanina diri 4 years you represented Consolacion at tawag ng tanghalan? Dili po sa kuan na siya sa vocal solo competition. Sa school ni inter-school competition? And then the school showdown po. Ang 4 years kay Ah. vocal solo competition and then last year was tawag ng tanghalan the school showdown. Consolacion gihapon akong gi-represent. Sa Consolacion. May So, school naabot po. yung ka sa tawag ng tanghalan Apo. in Manila. Yes po. And then, you won? No po. Unsa raman imong kuan dito, placement? I think weekly finalist po ang tawag ana. Sige, kag balik-balik dito for 4 years? No po. Once ra to siya. Then ang 4 years kay katong vocal solo competition wherein schools mag-compete ang schools In Cebu? and in Cebu po din ang madaog ana nga particular nga place kay ipadala sa Cebu nga sa Carmen then mag-compete na po hangtod mabot og Severaa regional ano po. And then, you won these competitions For for 4 years. consecutive years po. Wow! Represent- Grand champion. Unsa man yung perming madag-an nga song? Imong winning piece? Mga Bisaya po mostly. Katong sa kuan? Kaning 4 years consecutive. Sa isigan mo kanta ato? Various po to kay pero mga Bisaya po, mga Salampati, Bunga, Atikra, kanapong tulo. Sige, kantahin ko na may Ate Kra. Okay. Magkatawa kong magkauna-una nganong naglisod ko move on mo sa una di palintanon man jud unta ko ambot og naon sa to di giyud ko kalimot nimo apan karon na bag-una ballpen man gani mawala feelings pagkaha. And you are part of Musikirong Subuanon? Subuanong musike. Subuanong Musikir? What is this? Organization siya? Organization po siya sa Cebu. Consists po of Cebuano musicians from different parts of Cebu po. Pero And different generation. Opo, different generation. Ikaw may pinakabata dito or nasa yung mga bata sa nga mga kuan members? Katong year po na ako kay Murag, ako ang pinakabata. Dili naman may active po. Dili silang kuan silang anhing baby? Kundi no? Po, Sila diri? Apil Apo, diri kana, no? kana. We're friends. Anyway, so let's go back to Sinulog Idol. Dili kay nimo feel ang rock song. What will be your rock song? My rock song po is Anak by Sarah G. Kantahin may feelings. Sarah G. Yes. Sige. Nang silang kasamdong ito, laking tuwa ng magulang mo, ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamastan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. And then, ang feeling nimo kanima, idol, ang star of the night ko ani. Unsa nga genre din ha? Ang feeling nimo sipra kay ko ani, top 3 gyud ko ani. I think the Idol's Choice. Unsa man imong, that's the first night. So unsa man imong kantahon ining Idol's Choice? Hanggang ngayon po kay Kayla. Di ko familiar actually. Nakuha lang ko sa Kayla. So murag karaan na siya nga song.
Ay, Lahi ni nga Kayla. Queen of R&B. O mo ni Oh, ano siya? silang JR sa una. Ah, Oh. sige. Sige, kantahin ko. Kaya aron maka-remember ko nga song. TikTok. Pag Yes, yes. sa aking pag-iisa, alaala ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta, kailanman ika'y inibig ng tunay, huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama, pintig ng puso, huwag mong itago sa isang kapong sana'y magbalik nang mapawi ang pagluha. Okay, before we go, kinsa din ha sa mga sinulog idol ang feeling nimo mao di imong makontra sa top prize? Si Kuya Ali po. Alistair. Kuya Ali, Alistair. Okay. Invite them to watch you and the rest of the idols sa Sinulog Idol Season 17 sa Fuente Osmeña Circle next year or starting January 9. Hello once again, folks, and I am inviting you all to watch and to witness our local artists to perform and express their hearts out. That will be on Fuente Osmeña Circle on January 9, 2026. So you can visit us po and you can support your bets. From January 9 to January 15 at 7 p.m. Thank you so much, Denise Fernandez. Thank you so much for watching, and thank you so much, Soundtracks Production Studio. Bye!